खबर नदिया से है। कृष्णनगर राजवाड़ी में बसंती पूजा की आराधना रानी मां के स्वागत के साथ आरंभ हुई। महाराजा कृष्णचंद्र द्वारा स्थापित इस राजवाड़ी की बसंती पूजा एक बार फिर भव्य समारोह के साथ शुरू हुई। बीच में कुछ वर्षों तक पूजा बंद रही, लेकिन वर्तमान राजवधू अमृता रॉय और उनके पति की सक्रियता से ये पूजन परंपरा फिर से जीवित हो उठी है। बसंती पूजा के अवसर पर एक ओर जहां आम लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी है, वहीं दूसरी ओर राजवाड़ी मैदान में परंपरागत 12 दौल का मेला भी शुरू हो गया है, जिसकी तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। पूर्वजों की परंपरा और द्वितीय तिथि के अनुसार राजवाड़ी में राजराजेश्वरी की पूजा संपन्न होती है। साथ ही जगधात्री पूजा में भी लोगों का समागम होता है। स्वामी के अस्वस्थ होने के कारण राजवधू अमृता रॉय ने 3 पुजारियों के साथ देवी प्रतिमा के समक्ष बैठकर पूजा संपन्न की। राजवाड़ी के नाट मंदिर में बसंती पूजा के उपलक्ष्य में हजारों झाड़ फानुस जगमगा उठे। रात बीतते ही रामनवमी का आगमन होगा और इस अवसर पर कृष्णनगर राजवाड़ी से भव्य रामनवमी शोभा यात्रा निकलेगी, जिसमें रानी मां भी भाग लेंगी। उन्होंने बताया कि शोभा यात्रा में सबसे आगे चलकर कृष्णनगर वासियों को रामनवमी की शुभकामनाएं देंगी। মনে নেই কিন্তু বহু পুরনো মোটামুটি কবে থেকে এই পুজো প্রচলন এবং কিভাবে এখনো পর্যন্ত আপনি এই পুজো সম্পন্ন করেন? দেখুন, এটাই প্রথম পুজো, পুরনো পুজো। অকাল বোধনটা পরে হয়েছে, যেটা আমরা দুর্গা পুজো বলে থাকি, যেটা মা রাজরাজেশ্বরীর পুজো। কিন্তু এই পুজোটাই আগেকার দিনে হতো সব বাড়িতে, এবং সেটা আমাদেরও হতো, এবং মাঝে কোনো কারণে আমি জানি না কেন এটা বন্ধ ছিল, তারপরে আবার আমরা চালু করেছি। এবং এখন সবকটা পুজোই হয়, বাসন্তী পুজো, তারপরে অন্নপূর্ণা পুজো, দুর্গা পুজো, কালী পুজো, লক্ষ্মী পুজো সবই হয়। একটা দিন বাদে রামনবমী, হ্যাঁ, কিভাবে রামনবমী পালন করবেন? রাম পুজো হবে, এখানে শ্রীরামের পুজো হবে। তারপরে যেটা হয় যে রামের পুজোটা কি বলবো, আমাদের আদি দেবতা, এবং সেইভাবেই মর্যাদা আগে হতো। এবং এখন যেহেতু আমি পার্টি জয়েন করেছি, আমি নিশ্চয়ই আবার রাস্তায় সবাইকে শুভেচ্ছা দিতেও যাবো। এবার রামনবমীতে শোভাযাত্রায় যোগ দেবেন? হ্যাঁ, ওই তো বললাম, সবাইকে শুভেচ্ছা জানাতে নিশ্চয়ই বেরোবো। প্রতি বছরই এই রামনবমীর একটা বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হয় প্রশাসনের তরফ থেকে, বিরোধীরা অভিযোগ করে, বিজেপি অভিযোগ করেছে যে প্রশাসন তাদের সহযোগিতা করে না। এইবার কি মানে তাদের উদ্দেশ্যে কি বক্তব্য রাখবেন? না, এবারে মনে হয় না খুব একটা কিছু ঝামেলা, আমি জানি না, সেটা দেখুন বলা যায় না। তবে আমার মনে হয় যেরকম ভাবে প্ল্যানিং চলছে, হওয়াটা উচিত না ঝামেলা। এখন প্রশাসন কি প্ল্যানিং নিয়েছে বা কি করবে সেটা তো আমি বলতে পারবো না, কিন্তু প্রশাসনের তরফ থেকে যথেষ্ট আগ্রহ দেখাচ্ছে এবং সুষ্ঠুভাবে করার চেষ্টা করছে। গতকালই একটা হাইকোর্টের সুপ্রিম কোর্টের রায় বেরিয়েছে, প্রায় 26,000। এটা তো অন্য ইস্যু হয়ে গেল না, এটা একটা মঞ্চটা আলাদা। এটা আমি বাসন্তী মায়ের সামনে এসব তো ঠিক না, এটা আরেকদিন কথা হবে। মনে নেই কিন্তু